हाँ तुम्हें भूल देखी तुम्हें भूल सुनी वीरेंद्र राय रक्त केवल तुम्हें भूल कर पारे ना नो नो डाक्टर एडी मत देखिलो भिड़े बाबू मु कोन भोरदानार मिछरे कहूची ना ना मु कोन भोरदानार मिछरे कहूची तुम्हें मिछा कहूच मो उल्टा टुरे घर के डिसीजन नवा तो दूर कथा ये भी चिंता कर पारे नहीं ए घर डिसीजन नवा तो दूर कथा के भी चिंता कर पारे नहीं बदली गलानी भिड़े बाबू जुगा बदली गलानी आउ ए दूर के रामचंद्र नाहादी जे आपण कोट्टा पड़े दशरथ साजिबे भोर बड़ी काल जुग बदली गले भी मो बदली जाइनी मो रिटायर मेजर वीरेंद्र राय सीमांतर शत्रु मानू सामना करी मु विजय टीका पिंधि आसी मोरी बंधुक मनर केते शत्रु धराशय होइछन्ति आ आज जदि मो पुआ मो इच्छा अनुसार किछि करिबो से ताले वीरेंद्र राय रिवॉल्वर बली ताऊ केबे केबे दबनी एडी मत देखिलो जितु भाई सा सारे माडा गोड करती रात्रि जियो गले चली तले तू एमिति दानी ना तू एमिति दानी काहाकु न चले बाहरी पड़िला पुनी गोटे चरित्रहीन को ए बाहे तो हेलु पुनी बापा मुला पचाला ना कोन कहबी ए तक बाड़ी गेडू गाडे रे कोन कहबी तते ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଘର ଭିତରେ ତମେ ପୁରାଇ ଦବନି ମୁଁ ଭିତରେ तमे जाओ माडा गोड करती एटी आना देखो तमो सामने रे मु समानु नेमिति पनिशमेंट दउछि बोल दे मत सुई मो देहटा को अपरिष्कार कर दे ଡାଡି ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ ନା ନା କେମିତି କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ମାମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ରାତି ପାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆରେ ତୋର କଣ ନିହାଳ ତୋର କଣ ନିହାଳ ସିଏ ତାର ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଗଲା ତୋର କଣ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ସବୁ ପରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସି ଗୁଣ ତୋ ଭିତରେ ଗଳେ ଗଲେ ଆଉ ତୁ ବେକଡ଼ାକୁ ସିଧା କରି ଦେଖାଇଦେଲୁ କଣ କହିବି ରେ ତୋତେ ମାମୁଁ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଉ ପଦ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି तू ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ଯାହାକି ତୁ ନେଇ ଆସି ସାଙ୍ଗରେ विवाह पूर्व केते थरा भाषण करछन केते जण उदाहरण करछन ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ରିଟାର୍ଡ ମେଜର ଆଉ ଜଣେ ରିଟାର୍ଡ ମେଜରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଷା ଦେବେ ଶୋଭା ପାଏନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବୋହୂ ଶିଖୁ ଦେବି କାହିଁକି ଭାଉଜ ବୋହୂର କଣ ଛଡ଼ା ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବେଶା ତାର ସିନ୍ଦୁରରେ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ वीरेंद्र राय खानदान सहित मिशर औका तार नहीं कौन तार कोठा गाड़ी बैंबलास କୋଠା ଗାଡ଼ି ବେଲବାସ ମଣିଷ ବନେଇବାକୁ ଅପମାନି ହେଲାଣି सत्य उपदेश देବାକୁ तू किए କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋରି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନି ଯାଇପାରିବୁନି ତାହେଲେ ସଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରୁ ମୁଁ କାହାର ଡାକି ନୁହେଁ କି ମୋର କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଏଲୋନ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଇ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ତମେ ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ ମୁଁ ତମର ବାପା ହେଲି କେମିତି କୋଉ ସାହସରେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରୁଛ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ କାନ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ବାପ ପୁଅ ମଝିରେ ପଚାରି ଉଠୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତ ଏଠି କପାଳିନି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ 10 ଦିଗ ପାଳକୁ ସାଥୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଛି ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବି ଆଉ ଆଜି ଦୂରେଇ ଦେବି କେମିତି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଣ କହିଲ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି
विराज मो सुना भाई डबरा अब चाहो ना डैडी को मन रे आगा देबा ठीक नुए मोते भी तुम संगरे नहीं चलो भाई मोते भी तुम संगरे नहीं चलो तू मो संगरे जुबु ओ भाई मु तुम संगरे नहीं से दिन राम सीता को छाड़ी नगर को एका रही যদি তোমরা একা রইবার অধিকার নাই তাহলে মু রইবি নাকি চলো ভাই মু भी तुम संगरे दिबे चलो जदि तोर से गोटिए इच्छा मु मना करिबी काहेकि डैडी मोर जदि किछि भूल हो जाय ताले आपण मते क्षमा कर देबे आशा रानी आ वीरा अबे जाओ ओ रिटायर मेजर वीरेंद्र राय पराजय केबे मु ग्रहण करिनी आजि जाय मोर निर्देश को समस्त मानि लेछनी तमे माने आज जते बेले मत अवमानना करि चली जाउछ मो तमनु कहार छाड़िबी नहीं तम माने कोन सब सोच पादिबे मु जाति रे गेलु चलू नहीं डैडी आपण मते गुली करतो मु जाति देखे दउचे मार देबे वो समस्त को मार देबी काम छाड़बिनी वो वंशर जे कलंक लगाय चेष्टा करबो मु कहा छाड़बिनी काम वो तुमको मारिबे मो बहु विवाह पूर्व केते थर दर्शन करछि कहि पारिबी नै आज्ञा विवाह पूर्व मो बहु केते जन को देवादान करछि मोर भूल है आज्ञा ए कान तोरी बोस को हाजे बहुमा गोटा पड़ेगा सभी तुरंत ताको मेरे टिक्का लगी कर देगा आज्ञा मोर भूल है काम करबे कोनी आज्ञा जदि बंधु हिसाब रे घर को आसियाउ चाहू तो आज्ञा प्रथम शालीनता शिख आउ तुम केबे भूल कर चली जाओ एई थर का मु तुमको क्षमा कर देबे एडा आई से बात कर कामाने डैडी आपण होते सब जा कहउथिले अभिनव एक्टिंग तो हमें उच्च शिक्षा देवा भाई ये थी हमर अभिनव डैडी बाबू बाबू ने मां दादी बोलता ओडिया घरे मो जन्म ओडिया पानी पखुलारे मो जीवन गढ़ा हिंदू संस्कृति परंपरा मो भाई मते शिखाइछंती मो भाउजଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କଥା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ବୋଲି ଡାକେ ବାପା ଶବ୍ଦର ଅମରତା ହବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ବାପା आदि ठार मोर ए दुष्ट पिला मान दायित्व तमे मन केमिति बंधन बांधि रखियो जेमिति मो घर केबे भांगी न जाए या दादी तो ध्यान पाई जा गेस्ट रिसेप्शन पाई आयोजन हो भोजी भात रे मु सारा अंतटा को भसई देबी ठीक है दादी काली मु आसुची ला डैडी तू बोमा ने भीतर जा मु जाउची ब्यांक रो टैक्स रो करे डैडी मन केड़े करे होची वर्षा बई तमे डरी जाइछु ना रानी किंतु मो डैडी समिति नोंती देखिला तो आगु केमिति क्षमा कर देले ए तमे कि चुपचाप किया इतो अरे कोन एते बड़ सौभाग्य अधिकारी बाबा मो भाई भगवान आशीर्वाद नथिले तम भाई सुंदरी शिक्षिता साधर्मिनी मो जीवन रे केते पड़े सତରେ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ सत्य जेमिति परी राइजर रानी ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସପନର ରାଜକୁମାର